Hai, 大家好，来，我们又来一题bahagian A membina ayat, okay, membina 5 ayat berdasarkan gambar. So, gambar di bawah menunjukkan cara-cara menghormati orang tua. So, apabila kita kata tentang cara-cara, okay, kita mesti menggunakan perkataan seperti harus, mesti, hendaklah, perlu, wajar. 这些字我们都要用的 ，OK？ 那我们可以用 kita, setiap orang, setiap individu, masyarakat。OK， 我们已经复习了很多次，那这个方法我相信大家都懂了。OK， yang paling penting jangan tulis saya， 不可以写 saya， 你的人自己都没有在里面。So menunjukkan cara-cara menghormati. Apa itu menghormati? Menghormati 意思是说尊重。orang tua, 老人家或者我们的长辈。So, tulis satu ayat untuk setiap gambar yang ditunjukkan. So, 有5个句子，5个图片，这是一定的。我可不可以在同一个图片写2个句子呢？不可以。So, 最重要是5个图片里面的 kata kerja 你一定要对。当你对完5个，我相信你一定已经有了5分了。OK，So 来，我们先来看。那考试的时候就先写最简单的啦，最简单的动词。可是因为我教你，所以我从这里开始啦，从这里开始到下面来。So 你看，在马来人社会里面呢，当他经过他长辈的前面或者旁边，前面叫hadapan，旁边叫sisi的时候呢，他一定要弯下身子，然后他的这个右手给他放在旁边这样，然后左手呢，他放在他背后，表示尊重。他们相信当我经过长辈前面的时候，一定要弯下身子来。就像我们华人看到我们老师给我们鞠躬一样的道理。So， anak-anak 或者 golongan muda， 这个小孩子啦，年轻人，这个动词叫 membongkokkan。So anak-anak 或者是 golongan muda harus membongkokkan badannya， 或者是 harus membongkokkan badan ketika berjalan di hadapan orang tua， 或者 golongan tua 也可以 membongkokkan badan ketika berjalan di hadapan orang tua。 OK， 我们先写动词。第二个，我们来看这个你看看到我们的长辈的时候，他们都会什么kita harus bersalam， bersalam salaman， bersalam salaman 就是握手问好 kita harus bersalam dengan golongan tua， 或者是 kita harus bersalam salaman dan mencium tangan ibu bapak， 通常我们写 ibu bapak nenek datuk 也可以。So bersalam salaman dan mencium tangan ibu bapak， 这最主要是很久没有见了，或者他们早上要去上学的时候，他们都会做这样的。表示一种爱的表示啦。这也是叫做爱 ，right， 一种爱的表示。来，第3 ，So 你看这个图片，这图片它要讲的是什么？你看有一个老人家他生病，有没有？你看到他在生病，所以你看这些小辈的呢，这些小孩子还有这个年轻一点的，他就照顾他。所以我们这里写，照顾叫 menjaga， menjaga ahli keluarga， 或者是 menjaga orang tua， 或者是 menjaga ibu， menjaga nenek。都可以的，你随便写，总之是 logic 就可以了。menjaga nenek yang jatuh sakit， menjaga nenek yang jatuh sakit， 所以就是说他们生病，我们去照顾他。Next， 我们要来看这一个，你看这小孩子 ，OK， 这小孩子他在做什么？他这个大人在做什么？在给他劝告。So， 如果大人给你劝告，你应该要怎样？mendengar nasihat yang diberikan， mendengar nasihat yang diberikan oleh ibu bapa。那 ibu bapa 也是你的orang tua， orang tua 在这里不是老人而已，还是长辈。
那最后一个最简单的，刚才我们也有提过的，这个叫什么啊？membantu ibu membuat kerja rumah seperti mencuci pinggan mangkuk。OK， 我相信当我们写这一个已经对你来说是很容易写成5个句子了。我们已经把它动词呢写了，现在我们最重要是什么？写它的huraian。OK， 来我们来看第一个OK， 第一个非常容易，你就把这些字呢加你的huraian下去，它已经是很好了。So 第一个，我们来看着 kita harus membongkokkan badan ketika berjalan di hadapan orang tua。OK， kita harus membongkokkan badan ketika berjalan di hadapan tua。刚才我讲是表示尊重sebagai tanda menghormati mereka， 表示尊重。表示尊重叫 sebagai tanda menghormati mereka。来，我们来看第二个。这是什么？anak-anak harus bersalam-salaman dan mencium tangan ibu bapa。什么时候？刚才我讲了要去上课之前OK， 或者是要出门，或者早上早醒来的时候，可以这样sebelum pergi ke sekolah。对吗？ sebelum pergi ke sekolah。sebagai tanda sayang。或者 sebagai tanda kasih sayang terhadap ibu bapa。可以这样子写。那在这里我讲了2次 sebagai tanda， 意思是什么？表示的意思来看第三这个 kita harus menjaga 或者是 anak-anak harus menjaga nenek yang jatuh sakit。 So 啦 menjaga nenek yang jatuh sakit。 那为什么要照顾他？ supaya beliau cepat sembuh， 或者是 supaya beliau sembuh dengan cepat。 sembuh 叫康复，懂吗？叫康复吗？康复你应该会知道，康复就是说痊愈了，就是说从生病变好了。然后 kita harus 或者是 anak-anak harus mendengar nasihat yang diberikan oleh ibu bapa。 为什么要mendengar nasihat？ 你爸爸妈妈给你的劝告是好的还是不好的？肯定是好的，因为没有爸爸妈妈会叫孩子去做坏事，对吗？ So kita harus mendengar nasihat 或者 anak-anak perlu mendengar nasihat yang diberikan oleh ibu bapa supaya menjadi seorang anak yang taat dan cemerlang。 可以这样写的。或者是 supaya dapat menuju ke arah yang lebih baik。 因为你父母要你朝向一个比较好的方向去，很很听话，很很遵守一切他讲的那个劝告去成长，因为将来还要你向好的方面去发展。然后最后kita harus 或者 anak-anak harus membantu ibu membuat kerja rumah seperti mencuci pinggan mangkuk。 为什么要这样子嘞？ supaya dapat 刚才我们讲减轻负担，减轻父母的负担。这个我不写给你因为刚才我教过减轻父母的负担是什么意思？你要自己去想。 So这样我们就已经完成了。那完成了过后，记得要检查看我每一个动词对吗？看我的动词对吗？我这些动词我如果动词对，我有 kata hubung 了。什么叫 kata hubung？ 连词 supaya kerana 这一些有了，然后句号，最重要是要有句号，每一题的后面要有句号。检查好了，那就 OK 了，明白OK， 这一期我们就到这里，谢谢，拜拜。